Well, can you see my slide right now? Yes, sir. Alright, guys, this is chapter 5. Okay, under chapter 5, what we are going to cover is about the riba. Okay, maybe some of you dah tahu apa itu riba, some of you maybe dah tahu, cuma sedikit perlukan revision lah. So hari ini kita akan revise sedikit apa itu riba lah. Okay, sebab I do believe that you already cover during your punya syllabus di dalam Islamic business ataupun basic Islam, introduction to business, right? So, sorry. Alright. So what you are gonna cover throughout this chapter adalah korang tahu apa itu riba, lepas tu apa yang tidak dibolehkan dalam Islam dan apa yang dibolehkan dalam perniagaan. Okay, lagi-lagi bila kita berlandaskan dalam syariat Islam. Alright, so this is the riba lah. Right, so the word riba means to increase, to grow, to multiply, and to climb. However, in economic context, it's generally considered as a contractual increase on loan money or commodities. This word, okay, as such or its variants, have been used in numerous verses of Quran. There is, however, a complete consensus among the Muslim jurists that only in the following 8 verses of Al-Quran this word has been used in the economic sense. Maksudnya ke sini adalah riba ini adalah satu bentuk di mana you suka naikkan sesuatu. Okay, daripada segi bunga ataupun benda yang perlu dikembalikan semula. That was the things. Alright, so dia pun banyak kalilah diperkatakan dan diungkapkan dalam Al-Quran Karim. Alright, and from the riba based given, you think as your wealth is increasing at the cost of the others, but in the sight of Allah is not increasing. On the other hand, when you're giving in charity to Allah, the new wealth is increasing. Okay, dalam konsep riba, okay, so dia disebutkan dalam soal ayat 30, maksudnya di sini adalah okay, kalau you cakap bila you kenakan riba, you punya keuntungan itu akan meningkat, it's not like that. Okay, tetapi bila you bersedekah, baru you punya keuntungan akan meningkat. Itu sepatutnya. Okay, itu yang disebutkan dalam soal. Manakala dalam soal Nisa pula yang diperkatakan adalah, and for their choose, therefore the other riba, and for it's most forbidden for them and for they choose from what the profession of the and people's property we have in people for those among who reject fast or a grievous punishment. Okay, maksudnya dekat sini adalah dipertekankan, okay, bahawa riba itu tidak dibolehkan dalam urusan jual beli ataupun apa-apa juga transaction, because of dia sangat dilarang sama sekali dan akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala dalam surah Al-Imran pula dipersebutkan bahawa all believer who charge with on the top of the riba and the fear of God so that you may prosper. Dekat sini adalah di mana-mana kamu yang tidak, okay, yang tidak meletakkan, okay, just riba itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya you takutlah, okay, untuk meletakkan harga yang lebih tinggi ataupun satu choice yang lebih melipat ganda, because of you risau akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka you akan mendapat maafah dan you akan dapatlah kebaikan di kemudian hari. Yang disebutkan dalam soal Al-Imran. Okay, so ini adalah beberapa bukti, okay, yang kita perlu rujuk semula. Okay, Ibrahim itu ada 8 verse, okay, yang disebutkan dalam kita punya perkataan itu ada 8, okay, ada 8, 3, lagi 1 tambahan 4, 5, 6, sorry, 5, 6, 8, okay. Alright, the rational of prohibition of riba, maksudnya dekat sini, okay, kita ada a few benda, okay, kenapa riba itu secara rasional tidak dibolehkan dalam Islam. The first one, riba is unearned income. Maksudnya dekat sini adalah, okay, nanti you boleh baca, okay, you boleh baca the explanation.
Okay, maksud yang pertama tu riba is an income. Maksudnya dekat sini adalah riba itu bukannya you punya pendapatan yang you dapat. Okay, setiap pendapatan yang you perolehi dengan cara yang betul, tetapi itu menindas hak orang lain. Itu maksudnya. So dia tidak dibolehkan dalam Islam. Okay, you berjual harga 2 kupang, tetapi bila orang nak bayar, okay, you beri hutang harga 2 kupang, okay, tapi bila orang nak bayar, orang itu kena bayar penghutang itu, okay, penghutang itu kena bayar balik dalam harga RM5, okay, 5 kupang. So maksud dekat sini adalah you menindas orang yang diberi hutang. So it's not like that. Okay, itu maksudnya you dapat income daripada benda yang you tidak sepatutnya perolehi. Okay, itu maksudnya riba. Okay, so itu sebab itu kita dibolehkan untuk meletakkan riba dalam urusan transaction. Okay, are you with me? Class, are you still with me? Yes, sir. Yes, sir. Alright, thank you. So, the next one is the riba is exploitation of the needy. The usual usage of the loaded to the poor, the paramount agreement related to the devastating social impact of that so-called wartime crisis. Maksudnya dekat sini adalah riba is exploitation of the needy. Maksudnya, you sengaja untuk nak menindas lagi orang yang lebih menindas lagi orang yang betul-betul memerlukan. Okay, ambil kesempatan. Okay, contohnya macam Nabila, dia betul-betul kesempitan keluar, suami dia pinjam daripada Luqman. So Luqman take that as an opportunity untuk nak memastikan bahawa Nabila akan dapat meminjam daripada dia, dan dia akan kenakan charge lah. Okay, Nabila, you boleh pinjam dengan I RM50, dan pastikan you bayar balik dalam tempoh sebulan. Kalau tak, you akan kena charge sehari RM30. Macam itulah. Okay, that was the things. Okay, you ambil kesempatan daripada orang punya kesusahan. Alright, the next one is the riba as a mechanism of the inequitable distribution of the wealth. Maksudnya, you punya pembahagian harta ataupun you punya pendapatan lah, you punya sumber kekayaan itu bukan daripada sumber yang betul-betul halal. Okay, dia kita boleh maksudkan. Right? So, riba is an agent of the economic instability. Riba adalah salah satu agent, okay, maksudnya sumber yang menyebabkan kita punya ekonomi tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Yang miskin akan semakin miskin, yang kaya akan semakin kaya. Okay, so when we look at the system, when we look at the economic system, okay, kita boleh nampaklah the fluctuation macam mana, so industri mana yang dapat memonopoli industri, okay, dan macam mana pula bidang yang dimonopoli ataupun yang dikendalikan dalam konsep Islam. Okay, adakah bidang tersebut mampu ataupun tidak bersaing dengan organisasi ataupun dengan perniagaan yang tidak 100% berdasarkan pada konsep Islam. Okay, bila ini berlaku, so kita akan nampaklah ketidakstabilan ekonomi di situ. Okay, sebab kenapa? Sebab the main sources of the income is not from the right path. Okay, itu sebabnya. Okay, inilah rasionalnya kenapa riba itu tidak dibolehkan sepatutnya. Okay, kita tidak boleh mengambil hak orang lain yang sepatutnya tidak boleh untuk kita sentuh pun sebenarnya. Okay, kalau nak membantu untuk memberi hutang, yes, just go ahead. Okay, beri sahaja hutang tanpa membebankan lagi. Janganlah kawan kita itu terbeban dengan hutang, lepas kita tambahkan lagi beban hutang itu dengan meningkatkan kadar hutang tersebut. Alright, the next one is the riba as a discounting the future. Discounting ni maksudnya adalah kita menjadikan masa depan itu akan it's not bright as well. Okay, tidak dapat cerah lagi. Okay, seolah-olah masa depan ini macam you all lah. Okay, belum habis tadi you dah ada hutang. Okay, so means you dah boleh nampak lah masa depan you akan datang adalah you need to pay for your bayaran balik pinjam-pinjam itu sepanjang berapa lama. Okay, so that was the things. Okay, itu maksudnya discounting future. Okay, you dah boleh tahu dah. Okay, masa depan you after you graduate, you kena pastikan you kena dapat kerja in order for you to pay back. Okay, you punya pinjaman PTP, PTN. So dalam masa yang sama, you dah rasa macam discounting future lah.
Okay, future you dah ada tanggungjawab yang you perlu tak selesaikan dengan betul. Alright, the next one. Okay, di sini ada a few of the first lah, maksudnya petikan daripada Al-Quranul Karim. Okay, macam mana the purpose of Al-Quran itu diperkatakan dengan jelas ke dalam Al-Quran. Alright, dalam surah Ar-Rum. Okay, the purpose of Al-Quran, Al-Quran nampak dalam surah Ar-Rum. Okay, this ayat show into the first role of the God leashing. Maksudnya dekat sini adalah macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa semua kekayaan itu mestilah mendapat kekayaan tentang Allah, mestilah mendapat kemaslahatan. Okay, maksudnya mesti mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. There is no point you kaya raya, okay, tetapi you punya semua kekayaan itu tidak datang daripada sumber yang halal. Okay, tidak ada tidak berbangkalah you punya kekayaan tersebut. Alright, so the next one is surah An-Nisa ayat ke ayat 161. Alright, you nampak dekat sini. This verse indicate that seriousness, okay, of following of the interest in the eye of the Almighty. Maksud dekat sini adalah dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menekankan bahawa betapa dia betul-betul menegaskan tidak bolehnya you kenakan riba ke atas orang lain. Okey, kenapa riba itu betul-betul tidak dibolehkan dalam Islam? Okey, bila you kenakan riba dan kemungkaran akan datang kepada you. That was the things. Okey, dalam surah ini dipertekankan benda tersebut. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul menekankan konsep tersebut. So kalau orang katakan mana bukti yang you cakap tak boleh riba, mana bukti? You nampakkan soal An-Nisa. Okay, di sini betul-betul menekankan bahawa sangat serius diperkatakan tidak boleh meletakkan harga yang sesuka hati, tidak boleh juga meletakkan harga yang melampau-lampau, tidak boleh meletakkan timbang-tara yang tidak boleh tak dipertimbangkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang dan melarang. Kenapa? Buatan tersebut. Okay, the next is the Ali Imran ayat 130. It's been tackled that the Muslim must stay clear from interest for the sake of their own welfare. Okay, kebajikan orang kita kena jaga. Okay, kalau you rasa you tak mampu nak bagi dia pinjam, so there is no need lah untuk you nak bagi dia pinjam. Okay, daripada you nak menindas lagi dia punya hak kemanusiaan, so better not. Okay, lebih baik tak perlu nak pinjamkan daripada you nak menyusahkan lagi dia punya kebajikan. Dia adalah betul Muslim tak bayar hutang, lepas tu you tambahkan lagi beban. So beban kehidupan dia itu macam mana dia tanggung kehidupan dia sebagai seorang Muslim. Itu yang disebutkan dalam soal Imran. Okay, ini adalah verse yang kita boleh rujuk semula lah. Okay, kenapa riba itu sangat tidak dipersetujui dalam perspektif Islam. Okay, kelas? Okay, sir. Okay, sir. Alright, the next one is for Al-Baqarah ayat 75. Dia menyatakan dengan sini adalah, okay, sorry. Those who benefit from it shall be raised, okay, like those who have been driven to madness by the touch of the devil. This is because they said that trust is like interest, where God has been permitted trust and forbidden interest. Hence, those who have been received the admonition from the Lord and this list may have what have been already passed. The cast been entrusted to God, right? But those who revert shall be inhabitant of the fire and the abide. Abide therein for the forever. Selama-lamanya. So, dalam surah Al-Baqarah ini dipertekankan bahawa macam mana riba itu salah satu evils. Evil of riba maksudnya adalah evil ni dia konsep sahaja, okay? Dia mensimbolikan riba itu salah satu perbuatan yang keji lah, okay, yang kejam. Okay, that's why we symbol sebagai evil, right? Disobedience to Allah and perhaps, okay, lepas tu different operation of life and earning, hard
goodness and being turned away from goodness, different from the goodness, differential of the peoples, turned away from the legitimate business, cause of colonialism, then juncture with society suffering itself, cause ruin and bankruptcy, cause of the good, evil, and sins. Dan pada pertama dia dah you dah membelakangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dekat sini adalah you dah tak mengikut lagi. Okay, logik yang telah yang diterapkan, okay, yang telah dinyatakan, okay, itu maksudnya disobedience, okay, tidak mengikut lagi apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, itulah keburukan riba. Okay, maksudnya kita dah membelakangkan apa yang sepatutnya kita jalankan. Lepas tu kita dah semakin menjauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala because of what that have been earned is not actually the blessing one. Okay, itu adalah kepuasan hati sahaja, is not from the Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dekat sini adalah kita dapat semua kekayaan yang banyak, okay, tetapi is not place from Allah Subhanahu Wa Taala. We think we have it enough, but actually no. Okay, you boleh nampaklah kenapa orang kaya akan semakin kaya dan merasa benda itu tidak cukup. Okay, dia akan cakap orang kaya akan semakin kaya. Ya, tetapi kenapa masih melakukan corruption? Okay, orang kaya akan semakin senang, kereta melambak. Okay, tetapi kenapa sebiji kereta pun tak mampu untuk nak dijalankan? Because of the things that they have been earned. Okay, semakin banyak yang mereka dapat, semakin tidak puas. Okay, itu maksudnya lah. Okay, we don't get the blessing of life. Okay, we don't get the blessing from Allah Subhanahu Wa Taala. The third one, the heart adness and being away from the goodness. Okay, you punya hati akan semakin membatu. Okay, you akan terasa macam it's okay lah. Okay, lantak lah. As long as aku dapat duit, okay, aku rasa aku boleh kaya, aku boleh senang dekat dunia, it's okay. Okay, this is the things. Okay, ini yang akan menjadi consequence bila you selalu mengamalkan riba. Because you dah dapat duit banyak, you akan semakin dapat bukan keuntungan, you akan semakin dapat duit yang banyak daripada benda yang senang sahaja. So there is no point lah untuk you nak buat kebaikan. That was the thing. Alright, the next one, differentiation from the goodness, nama lebih ke macam yang ketiga itu, you semakin jauh daripada nak memberi kebaikan. Okay, the operation of the people, maksudnya you akan menindas orang lain. Okay, orang lain akan tertindas. Okay, because of yang miskin, saya cakap tadi, okay, yang miskin akan semakin terasa tertindas lah. Kehidupan mereka akan semakin terasa tidak dibela. Alright, then away from the legitimate business. Okay, you dah tak tahulah. Okay, apa sebenarnya you punya tujuan utama untuk nak menjalankan perniagaan tersebut? Okay, ingat, okay, tujuan utama kita menjalankan perniagaan for sure lah untuk nak mendapatkan keuntungan, tetapi dalam masa yang sama kita kena pastikan keuntungan itu meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda itu tidak selari, tidak ada, there is no point untuk kita nak menjalankan perniagaan. Tidak kira lah you nak menjual proses RM1 itu pun, okay, ataupun nak menjual air terkejar yang RM1 itu pun, still need the blessing from Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda RM1 itu tidak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, is no point. Okay, tidak ada untung, okay, untuk kita nak meneruskan perniagaan tersebut. Okay, this is the things yang kita fikir. Okay, kita tidak boleh membabi buta, kita tidak boleh nak suka-suka hati nak menjalankan perniagaan, okay, dengan ikut hawa nafsu sahaja. Okay, bila benda itu dah sebab dalam diri, that was, okay, you akan nampak lah, okay, kenapa perniagaan kita akan setakat itu sahaja, tetapi you akan tahu yang berlipat ganda. The next one, because of the colonialism, maksudnya dekat sini adalah you akan semakin bossy lah. Okay, you akan rasa, okay, you dah kaya, so what is no point untuk you nak bagi muka kepada orang yang tidak kaya. Okay, you dah ada duit, maksudnya you dah boleh menakluki orang yang tidak boleh duit. Itu maksudnya. You dah ada keuangan, you dah ada kuasa, maksudnya you dah ada hak untuk nak menindas orang lain. Okay, itu macam colonialism. The next one, dungeon true with society self-forget itself. Dan itu maksudnya merasa kan, seolah-olah macam you dah rasa you mampu untuk nak menguasai orang lain. Okay,
you dah ada duit, you dah ada kekayaan, so itu adalah you punya license, you are privileged untuk nak membuat online. Okay, itu yang you akan rasa lah. Okay, bila you dah berduit, okay, bila you dah cukup, bila you selalu nak mengawut sesuatu yang bukan sebenarnya hak you. Alright, the constraint and the bankruptcy lama-kelamaan bila benda itu tidak dapat tidak dapat keredaan, tidak dapat rahmat, dan you akan rasa lah lama-kelamaan benda you akan mengalami kesusahan. And then yang paling rungsing sekali bila you dah sampai ke tahap bankruptcy. Dalam analisis cause of the evil and sin. Okay, ini nak cakap lah, I do believe that you can understand what is the mean. Alright, the next one, okay, kita ada dua jenis transaksi, kita ada Albert dan Altain, okay. The Albert ini sebenarnya transaction lah, okay, the transaction, kita ada dua, iaitu Alpha dan Anissa. Okay, Alpha ini adalah the riba by excess is applied to the 6 item. Contohnya macam gold, silver, debt rising, wage, barley, and the tidak debt. Manakala untuk an-nasi'ah pula is occur whenever the creditor advance loan or the sum the interest in addition to the principal sums increasing to term. On other words, this stipulated interest which the lender takes from the borrower to pay back the capital. Okay, dia ada dua jenis ya. Okay, untuk untuk transaction kita ada al-fadli dan kita ada an-nasi'ah. Al-fadli maksudnya dekat sini adalah riba itu, okay, transaksi yang melibatkan macam emas, silver ataupun bahan-bahan yang dalam satu bentuk yang lamsam, okay, yang sangat in a bundle amount. Okay, an-nasi'ah pula, okay, right. Riba an-nasi'ah pula adalah sorry kelas. Okay. Riba an-nasi'ah pula occur whenever the creditor advance loans on the sum and interest in addition to the principal sum. So, sini adalah di awal permulaan you dah bagi tahu, okay, bahawa bunga yang you akan kenakan ataupun the interest lah, maksudnya the charge, okay, sebab dia akan bayar monthly. Okay, so you dah bagi hutang, okay, dia akan bayar monthly, maksudnya dia akan bayar setiap bulan lah, okay, in order untuk nak cover semula you punya capital, untuk nak memastikan you punya capital asal itu dapat di-cover. That's why you kenakan charge, sebab kalau you nak tunggu dia habis bayar semula, you sebagai peniaga akan alami kerugian. So ini dibolehkan. Okay, this kind of transaction dibolehkan lah. Okay, itu maksudnya dibolehkan. Sebab kalau you tak kenakan sedemikian, so you akan alami kerugian. Okay, so dalam situasi begini dia dibolehkan. Sebab you cuba untuk nak cover semua dia punya capital. So kalau you nak tunggu sampai tempoh 1 tahun sehingga dia habis hutang, so you punya perniagaan yang alami kerugian. So in order untuk you nak selamatkan you punya perniagaan, okay, dalam masa yang sama you bantu dia untuk nak menyelesaikan dia punya permasalahan, that was the thing yang you boleh aturkan. Okay, the next one adalah riba al-dan yang kita bahagikan pada dua, iaitu al-qad dan juga al-jahiliyah. It is riba debt or out of the lending and borrowing. Okay, ini lebih kepada macam mana you nak berhutang dan meminjamkan lah. Okay, it is originated from the transaction of a loan and it is interest or payment charged due to the loan given. On the other words, it is the extra amount over the upper principal of the loan. Okay, pada riba al-jahiliyah pula, maksudnya dekat sini adalah
based on you punya pinjaman lah. Okay, it is when a loan contract is met or at a reschedule of previous debt. It's place only in debts created via lending or extended to a new maturity via rescheduling. Okay, sama ada you nak teruskan hutang ataupun you nak you punya bayaran tu based on the maturity rescheduling. Okay, diaturkan semula dia pembayaran. Alright, so the next one kita akan cover tentang macam apa pula perspektif. Okay, tentang riba ini daripada konteks kepercayaan masing-masing. You nampak ada pada Judaism, Christianity, and from the Islamic perspective. You boleh nampak. Okay, one by one you boleh nampak. Okay, from the Judaism, okay, in the Torah and the Talmud, Judaism prohibits all the charges of the interest on loan without any distinction between a charitable personal loan and a commercial loan. Okay, tidak kiralah, okay, dia cakap itu personal loan ke ataupun commercial loan ke, okay, Judaism juga tidak membolehkan, okay, tidak mengizinkan riba itu dilaksanakan. Kenapa? Two Hebrew words are used to interpret the interest and shukar with necessary limits abide. Okay, it's derived from the spendful to the debtor. Maksud yang menggigit, maksudnya you menekankan lah, okay, you nak mematikan, okay, you nak menjahanamkan peminjam you. Okay, itu maksud dia. And it's generally said it's illegal exorbitant charge on a loan or usury. Private, which literally translated to derive from the Hebrew mabat or tribat, and the notes indicate on credit side. Look, okay, you cuma akan menguntungkan creditor sahaja, manakala debtor, okay, how about the debtor? So itu maksud dia kat sini lah. Okay, so Judaism juga menekankan bahawa dia tidak mengizinkan, okay, dia tidak menyetujui jika riba itu dipraktiskan, okay, dan dia tidak menggalakkan pun benda itu dilaksanakan. Sebab akan menindas orang yang lebih susah, akan lebih ditindas lah, okay. So maksud dia ke sini ada kesamaan, okay. Kita in Islam we don't believe that riba is very prohibited. So same goes with the Judaism punya kepercayaan. Alright, the next one, okay. Dari kepercayaan kedua iaitu the Christianity. Right, it's been started at the St. Ambrose the Saint Jerome, who advocated that usury iaitu pinjaman loans was considered to be anti-given and written for a loan in excess of what was lent. Okay, apa yang you pinjam itu yang you kena kembalikan. Itu yang dipercayai oleh St. Ambrose dan St. Jerome. You pinjam 100, you kena kembalikan RM100. Okay, itu yang dipercayai lah. Okay, it's not like you pinjam 100, you kena kembalikan 190. It's not like that. Okay? Sebab keuntungan dekat siapa? Keuntungannya kepada pemberi pinjam lah. Kerugian kepada yang meminjam. So, you cuma dapat guna 100 sahaja, tapi you kena bayar balik, you kena pulangkan 150. It's not fair. Itu yang diperkatakan oleh St. Ambrose and St. Jerome. Usually was not just related to the loan of money, okay, tetapi generally applied to any loan of asset. In addition, statement regarding to the provision of the usury was incorporated in the capitulation of the nation. Okay, dia sangat-sangat particular taken. Okay, dia sangat-sangat mengambil berat lah. Okay, kalau kita dah pinjam benda sedemikian rupa dalam amount sebegitu, kenapa kita kena pulangkan dalam amount yang berbeza? Nah, itu maksud dia. Okay, itu yang dipercayai oleh kaum Kristian. Okay, dan kepercayaan Kristian lah. So means, apa kita boleh simpulkan adalah mereka sendiri berpandangan yang sama.
bahawa riba itu tidak dibolehkan dalam apa-apa transaksi. Sebab akan merugikan siapa? Perbincangan. So how about Islam? It's been clearly stated. Kita tidak boleh mengiakan, okay, the application of riba in any transaction, okay, in any transaction. Right? So how about the Malaysia and Malaysia? How about the Malaysia and the Malaysia? Okay, so this is your homework. Like that, please take note, this is your homework. Okay. So apakah yang what is the perception? What is the perspective? Okay. Riba dalam implementation Western dan juga Malaysia. Okay. Kita tidak tahu, kita boleh cakap sahaja, Malaysia tak mengamalkan. Okay. St. Louis dengan Western tak mengamalkan, who knows? Okay, saya tak cakap lah sebab tadi dia amalkan atau tidak, tapi kita cakap who knows. Okay, so what you should do is you go back and search what actually been happen. So apakah yang mereka amalkan dan apa yang mereka percayai. Okay, so kita tidak boleh nak simply mereka we have the concrete event. So what you should do right now is, this is your homework, okay, you're going back, okay, and then you try and figure out what actually the Western's perspective about the riba and how about the Malaysia perspective about the riba. Alright? So I do hope that you're clear about that. Do you have any question? Sir, Yes. homework ni nak hantar mana? Homework ni kita akan buka untuk open discussion saja pada hari Khamis ni lah. Okay, sebelum kita masuk kepada you punya kelas untuk strategic management, kita akan open untuk discussion dahulu. Okay. Okay. Anything else? I'm still ready for your question. Sir, Yes. colonialism tu mana? Siapa yang bertanya tu? I can see you. Apa yang maksudnya? Tak dengar lah. Oh, Ashraf Daniel. Dekat evil of riba. Colonialism tu maksudnya apa sih? Ashraf Daniel. Is that you, Ashraf Daniel? Yes, sir. Alright. Your question just now is about the what? The colonial, right? Am I right? Is that the question? Yes, sir. Okay, the colonial ni adalah mana tu? Dekat bahagian ni kan tu ada this is because of the colonialism kan. Oleh dekat sini adalah bila you nak amalkan riba. Colonialism ni adalah you rasa you dah ada kuasa lah untuk nak you dah ada kuasa ataupun you merupakan orang yang berkuasa lah. Okay, maksudnya you dah ada hak untuk nak menulis orang lain. Itu you punya perspektif saja sebenarnya. Okay, sebab bila you amalkan riba ni, you akan rasa semakin kaya. Okay, sebab orang dah boleh maksudnya
lending down on you. Okay? Lend out on you. Maksudnya dia boleh bergantung haraplah dengan you. Okay, itu maksudnya. So, bila benda itu berlaku, so you rasa seolah-olah you ni diberi kepercayaan. Okay, seolah-olah you ni diharapkan lah. So, seolah-olah you ni ada power. Okay, ada kuasa untuk nak menindas orang lain. Itu maksudnya. Jadi, colonialism. Okay, di mana you ni ada kuasa lah. Maksudnya, seolah-olah you ni ada kuasa lah, ada power, okay, untuk nak menindas orang lain. Itu maksudnya. Okay, boleh faham? Next, anything else? Yes? Anything else? Sir, Yes, Najwa. nak tanya, untuk midterm masuk sampai chapter berapa ya? Untuk midterm, saya akan masuk sampai chapter 4 sahaja. Thank you, sir. Alright. Yang lain? Anything else? Sir, Yes, Luqman. saya lupa lah proposal untuk Islamic Management ni bila hantar Proposal untuk ni Islamic Management ni? sepatutnya Grup-grup. Grup. sepatutnya minggu ke-13 kan? Minggu ke-13. Proposal ke? Sorry, minggu ke-13 atau minggu ke... Saya lupa lah. Saya cakap minggu ke berapa ya? Anything else yang ingat tak? Ada yang ingat ke? Ada yang ingat, anything else yang ingat? Sebab minggu ke-13 is supposed to be you punya, I think minggu ke-10. 10 sir. 13 Sebab present. Sebab ke-13 you kena present kan? Betul tak Firdaus? Betul. Okay. So ingat, minggu ke-10 is you kena hantar submit you punya proposal, and then you kena present pada minggu ke-13. Okay, I think saya belum share lagi kan. I try share dekat sini, dapat tak? I try share dekat chat. Dapat tak nak share dekat chat? I don't think I can share here. So never mind, saya akan share direct kepada you all punya group lah, which is the Islamic Entrepreneurship kan. I try to look at your punya. Okay, thank you Luqman. Saya akan share dekat situ, okay? Saya akan forward directly to your punya group WhatsApp.
I'm looking for your senior first. Okay, while still waiting, you can ask if you have any question, okay? You just can ask if you have any question. Yang proposal tu kena buat slide juga, sir? Yes, Bapak kena buat slide juga. Slide dan report. Report tak perlu lah. Oh, slide saja. Slide saja. Okay. Time present nanti buat live ke ataupun pre-recorded, so kita just play saja waktu nanti, waktu present nanti. I think you need to present live. Okay, sebab ada satu saja presentation kan. You just have one presentation, so I do believe that untuk subject ni kita akan buat live sajalah. Okay, you just need to prepare the slides and what is that we call as proposal. Okay. Alright, you punya proposal tu you boleh combine sekaligus dengan you punya slide pun dah okay lah. Okay, so proposal tak perlu report lah kan? Tak perlu. Dan presentation nanti kita buat live. Guna slide je. Buat live. Yes. Okay. Umar masuk tak kelas hari ni? Can you check for me depan Umar, your senior. Umar usually masuk. Sebab Umar sepatutnya join dia punya kelas. Kan? Untuk Islamic entrepreneurship, dia sepatutnya join kelas untuk hari ni. Dia ada masuk tak? Macam tak ada je, sir. Tapi dia ada dalam grup WhatsApp kan? Dia ada, saya dah add dia dah. Okay, itu contoh daripada, saya dah set contoh daripada you punya senior. That was salah satu contoh lah. So apa yang you perlu masukkan tu ada macam tu. You perlu masukkan introduction. Okay, you buka dalam you punya group WhatsApp, okay. You perlu masukkan introduction, organizational chart, detail of capital budget, marketing strategy, target market. Post tu up to you lah, you nak masuk itu tidak. Lepas tu you punya 4P tu. Okay, you punya 4P, 4P itu.
and then you punya market analyst untuk berkata kepada you lah. Itu sahaja. Okay? Oh, ini contoh proposal lah saya. Yes, make sure proposal sekali dengan slide. Kali dengan slide. Okey, Alright. faham. Dia cuma gantikan saja dalam bentuk dalam bentuk slide sebab nak bentangkan. Okay? So dalam bentuk proposal pun benda yang sama saja, cuma dalam bentuk proposal is more untuk PowerPoint, dalam bentuk proposal dia lebih kepada Microsoft Word sahaja, tetapi bila masuk kepada presentation it must be ada animation macam itulah. Okay? Okay, this is a question from the Umaira. Okay, untuk perniagaan, untuk bisnes tu, okay, macam saya dah explain minggu lalu lah. Okay, untuk bisnes tu, okay, you ada dua pilihan kan. Okay, sama ada bisnes itu, dia dah wujud ataupun dia baru nak wujud. Okay, contohnya, macam Firdaus. Okay, Firdaus dah ada perniagaan kecil-kecilan. Contohnya dia tengah berjual lah. Okay, berjual sate contohnya. Okay, everyday dia jual sate ayam, okay, dekat tepi rumah contohnya lah, okay, setiap petang. Macam tu, maksudnya dia dah ada perniagaan tersebut, tapi dia nak kembangkan lagi perniagaan tersebut, okay, supaya orang dekat Sarawak ni, okay, lebih tahu lagi lah, okay, macam mana sate Firdaus tersebut. Macam tu, okay, itu boleh. Maksudnya perniagaan yang dah wujud tetapi belum dikenali. Okay, manakala Luqman pula adalah dia nak buat satu perniagaan yang belum wujud lagi tapi baru nak buat. Okay, pun boleh juga. Maksudnya you dah ada dua pilihan. Okay, boleh faham Umaira? I do hope that you can understand lah. You just can type dekat chat box Umaira if you understand or not. Alright, thank you Umaira. Okay, Haziq. Okay, individual assignment. Okay, satu saya dah upload tentang you punya video kan. You dapat buka tak Edmodo? Okay, you punya individual assignment. Tentang what is that? Sir, yang post tu bukan dekat strategic management ke? Yang apa ya? Sebab yang Islamic entrepreneurship sir tak post lagi untuk mana-mana video. Yang TikTok tu company diagnosis tu. Dua-dua tu. Oh, I see. Oh my god. Okay, never mind. Okay, saya akan post by today lah. Alright? Okay, Aziz. Saya akan explain semula untuk individual assignment. Okay, untuk Islamic, sorry. Okay, never mind. Because, untuk Islamic entrepreneurship, okay? Untuk you punya individual tu, okay, you ada dua sahaja. Okay? Awak Aziz, okay, you ada dua sahaja. Okay? Yang first adalah video case study. Okay, maksudnya, okay, saya akan bagi satu company lah. Okay? Saya akan bagi satu company. Okay, saya tak suruh you cari, saya akan bagi satu company. Okay, company, then you kena explain lah sama ada dia menjalankan Islamic konsep ataupun sebaliknya. Kalau you rasa dia jalankan Islamic konsep, okay, menjalankanlah perniagaan itu dalam bentuk Islamik, kenapa? Nyatakan iyalah, kenapa? Nyatakanlah kenapa. Tapi video itu dalam bentuk TikTok lah. Okay, itu yang pertama. Right? Yang kedua pula adalah tentang you punya respon kepada individu, okay? Individu yang menjalankan Islamic entrepreneurship, maksudnya perniagaan Islamik. Okay? Siapa orang tersebut? Okay, saya akan bagi list. Okay, saya akan bagi 10 list dan you akan pilih. Okay,
So means boleh lah, contohnya macam Lukman dengan Najwa terpilih orang yang sama, it's okay, boleh. Tetapi I do believe that you akan bagi tahu reason yang berbeza lah. Sebab you akan bagi tahu apa nama dia, you punya on review, you punya on perspective. Boleh faham? Jadi macam Haziq, okay, jangan macam Haziq. Okay, saya akan bagi 10, saya akan post nanti, saya akan bagi 10 nama lah. 10 nama entrepreneurship tu, entrepreneurs tu. Okay, yang menjalankan perniagaan dalam bentuk Islam lah, yang berkonsepkan Islam. Okay, lepas tu you boleh bagi tahu lah, okay, kenapa you pilih dia. Okay, lepas tu apa sebab yang you rasa perniagaan dia ni mampu untuk sustain. Okay, lepas tu kenapa you rasa perniagaan dia ini betul-betul layak untuk nak dipertahankan dalam industri. Okay, something like that. Okay, sebab you tengah bercakap tentang you punya personal of view, POV. Tahu POV? Personal point of view. Okay, personal point of view. Okay, maksudnya tahu. Orang tak boleh nak pertikaikan. Sebab itu you punya pandangan, you punya pandangan peribadi. Okay, itu maksud dia lah. That company tu tak. Okay, Haikal, company tu tak. Okay, company tu company tu ya, saya akan bagi. Satu company saya akan bagi untuk individual assignment, okay? Kita masih bercakap tentang you punya individual assignment saja. Okay, it's not about your punya project, is about your punya individual assignment. Okay, company tu saya akan bagi untuk you punya case study pertama lah. Okay, saya akan bagi satu company sahaja tu, saya akan bagi, then you akan decide lah, you akan cuba untuk nak review that company. Okay, itu untuk you punya case study yang pertama. Okay, itu case study yang kedua pula tentang individu yang menjalankan perniagaan. Baik, boleh faham? Yang pertama tentang company itu, sama ada dia menjalankan perniagaan secara Islam ataupun tidak. Yang kedua tentang individu itu. Alright? Tetapi kedua-dua merupakan you punya POV lah. Maksudnya you punya personal point of view. So orang tak boleh nak pertikaikan. Maksudnya you tidak akan didakwa lah kalau you cakap, company tu taklah menjalankan Islamic concept. Orang tak akan dakwa you because of why? Because of that just you punya personal of view. Okay? Personal point of view sahaja. You punya pandangan peribadi sahaja. Yes, yang individu pun saya akan bagi juga. Saya akan bagi 10 list nama. Okay, peniaga 10 list nama lah. Saya akan post, nanti you boleh pilih lah. Okay? Dia boleh redundant. Maksudnya you boleh pilih orang yang sama. Alright? So itu saya tunjuk punya individual assignment. InsyaAllah saya akan post by today. Okay, saya akan post by today. Okay? Alright, thank you. Okay, anything else? Okay, so yang assignment kedua tu dalam TikTok juga, betul? Yes, dua-dua dalam TikTok. Dua-dua TikTok. Ah, Assignment dua-dua TikTok. individual, dua-dua TikTok. Dua TikTok. So your creativity terpulang pada you lah. Sama ada you nak buat you bercakap tentang individu tersebut ataupun you just display the animation saja, it's up to you. Okay? Maybe ada yang contohnya macam Rabiatul, mungkin dia budak TikTok, okay? Mungkin dia biasa main TikTok, so dia ada confident nak bercakap, nak menayangkan wajah dia dekat TikTok, dekat video. It's up to him, it's up to her lah. Okay? So dia akan bercakap dekat TikTok. Mungkin bagi Faizal, dia tak biasa, mungkin dia akan bayangkan animation saja. Itu up to Faizal lah. Something like that. Okay? It's up to you punya creativity. Okay, as long as benda itu merupakan you punya review ataupun you punya pandangan lah tentang individu tersebut, tentang company tersebut. Alright? Okay, faham. Jadi TikTok tu dua-dua masih under 3 minutes lah. Yes, dua-dua tu masa under 3 minutes. Okay. Ada minimum ke? Minimum Minimum 15 tak ada ke? lah. Minimum tak ada. Ada minimum, okay. Yes.
So, anything else? Tak ada rekod. Or what? Okay, tiada. Wait, saya nak cari, I just looking for siapa yang ada tanya soalan saya dalam WhatsApp hari itu. Just looking for that name dululah. Okay, I think what they have, I think it's a bond. Oh, it's not never mind, it's not your class. Okay, bukan kelas you. Okay, tahu. Alright, so kalau tak ada apa-apa soalan, so I think that's all lah for your class today. Okay, so when we end our class today, you just have another 2 chapters. Okay, diorang cuma ada 2 chapter saja selepas ini. Okay, so you still on track lah. Okay, alright, so itu saja untuk hari ini. I do hope that you can understand what I try to deliver for you today. If you don't understand, don't worry, be happy. You still can get me. Okay, you still can contact me directly lah. Okay, so just keep and spamming me. Okay, you still can and keep it on WhatsApp me. Kalau saya tak dapat jawab you punya soalan lah. Right, so that's all for today. Thank you for attending my class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you.